Oke, arithmetic dengan geometrik lebih kurang sama dengan tingkatan 5, tapi sudah tentu ada sedikit tambahan soalan dan juga dia punya definition lah. Kena jawab dengan betul lah jenis soalannya. Oke, so contoh paling senang 2, 5, 8, 11. Lepas itu plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. So 14 7 masa dia punya outing 14 17 10 okey 10 3 negatif 4 Negatif 11. tolak 7 kan? Tolak 7 negatif 11 negatif 18 tolak 7 x plus y x plus 2y X plus 3Y. 3y seterusnya lah. Okey, so pertama sekali jangan terkeliru antara sequence dengan series. So kalau 2, 5, 8, 11 itu arithmetic progression, tapi kalau kita tambah 2, 5, 8 tambah 11 itu arithmetic series. Okay, so UN represent the nth term, so U1 represent first term, U5 fifth term, UN plus 1, N plus 1 Second last. N plus 1 term, second last, tapi boleh juga lebih daripada N kan? UN N minus 1 term. Okey, kemudian SN. Ingat kalau kita guna sigma, dia ada dia punya, kalau sigma dia ada awalnya kan. Tapi kalau SN understood sudah, SN represent the sum of the first n terms. So maksudnya bermula dari first term to nth term. Okay, so contohnya S10 S3 dulu lah. S3 U1 U2 U3 itu je. Kalau S10 U1 U2 U3 plus dot plus U10 lah. Jadi mestikah di SN saja? Ya semestinya kan kita boleh SN tolak 1. Bermaksud Nomor sebelum N. the last term saja kan? Ataupun U1 tolak 1? Tidak kan? Same thing lah. Ini macam yang sigma, dia hanya merujuk kepada last term lah. Kita mula dari mana? Masih lagi 1, 2, 3 sehinggalah last termnya adalah U N minus 1. Okay, kemudian S2N, U1, U2, U3 all the way until U2N. U2N. Okay, next. Okay, hanya formulanya. Do you know the formula for arithmetic progression? Yang Do you know why? what? Do you know why the formula is a plus a minus 1b? Because we we see the pattern. Yep.
That's the first. The pattern, if we use a A as the U1 and then we plus a D, YD. YD, difference kan? Yeah, different. So U1, U2, so U2 has 1D, U3 has 2D, U4. U4 has 3D. 3D. Oh, The so difference. U7, what do you think? How many D? 7. 6D. Yeah, 6D. Whereas U50, A plus 49D. 49D. From the pattern kan, not from the formula kan? Itu maksud, if we want the formula for UN, dari patternnya kita tengok kalau 43, kalau 109, kalau 76 A plus N N minus 1D. Itu sebab formulanya begini. Oh, I see. So in fact bila ada U7, you just write A plus 60 lah, understood sudah. Tak perlu lah A plus 7 minus 1D. Kan? Alright, so just the name. A is the first term, D is the, what do you call D? Different, right? Difference, beza sukunya. So common difference. Okay. What is going to be UN plus 1? A plus ND. Yup. Right? UN minus 1. A plus N minus 1 minus 1. So N minus 2 D. So U to N, A plus 2N times 2 lah kan? So 2N minus 1 D. Begini. Okay. To make kadang kalau to make assumption lah kan, dia suruh ganti-ganti je lah. Don't do some other thing. A plus 2N minus 1D. Oh, just expand that. Ganti-ganti saja lah kan. Mungkin dia akan boleh disimplify ke tidak, itu nanti kita fikir. Okay, so now the definition is very important because sometimes they ask you to prove. When is something a GP? Bilakah dia GP, bilakah dia bukan GP pula? Bilakah dia AP, bilakah dia bukan AP? Kalau apa? Pertambahannya itu kekal. Pertambahannya Sama. dia kekal. Common difference constant. Okay, 2, 5, 8, 11 3. ini lah kan. Tapi kalau dia 2, 5, 7, 12. 11 no lah kan. No. So dia punya apa? Ini kan. Ya. Yup. Dia punya the common difference. Sekejap. is Dia punya constant. difference. Dia punya difference Constant. Sama. the same. Tapi difference apa? Yeah, between Tu ini dengan ini dengan ini, Ya. ini dengan ini. berturutan. Alright. Sama. Yup. Okay. Where the difference between two successive berturutan. Successive terms. The sequence where the difference between two successive terms is same. constant. Okay. How are we going to write equation? This sentence ini sudah equation. N. Difference. Difference. Tolak. D. Apa tolak apa? There's no D actually. D is just a name to be put bila kita tahu dia sudah ialah AP. N plus 1 minus UN plus 1 UN plus 1 minus UN. UN.
Yep. equals to Equals? UN plus 3. No. UN No, minus U. itu definitionnya. UN plus 1 minus UN. Oh, itu ya. Successive term lah kan? Is constant. Kalau di Is constant kan? ya Equal constant. constant. Itu bukan kosong. Tidak, dia sama. Itu aja. Pertambahannya tuh sama. Use this definition when asked to prove AP. If they ask you to prove, you need to find this one Kalau out. UN plus 1 minus UN Equals to our constant. UN plus 2 minus UN plus 1. Ya. It depends. It depends. Depends on the question. So if the question has only 3 terms, 3, 7, 11. 7, 11. But di belakang ini dia tidak apa-apa kan? There's only 3 terms kan? Ya. Okay. So in this case, U3 minus U2 equals to U2 minus U1. Ya. 11 minus 7 equals to 7 minus 3. 4 equals to 4. Betul tapi kosong makan. Ya, so tak boleh begitu, sir. Why not? Betul lah, 4 equals to 4. Betul Ya. lah. Ya, 4 equals to 4, Hmm. betul. Tapi we cannot write it as Yes. 4 equals to 4. Because dia ask you to prove, dia bukan ask you to use. Berlainan kan? Ask you to prove. So prove lah. U3 minus U2 equals to 11 minus 7 equals to 4. Ya. U2 minus U1 equals to 7 minus 3 equals to 4. So U3 minus U2 equals to U2 minus U1. So U difference 3, 7, 11 is kan arithmetic progression. Nampak macam bodoh? nampak macam Stupid lah, itu nampak lah 4 sama dengan 4. But the Yeah. concept very important sebab dia suruh kamu prove. Dia suruh kamu prove bahawa dia adalah sama. Kalau kamu gunakan fakta bahawa dia adalah sama, memang kau samakan. Nampak macam itu kurang sama je. tapi Tidak, nampak memang sama, tidak tapi sama. tak serupa. Oh. Macam apa tu? Macam Fikir lagi. Orang minta kamu buktikan cintamu kepada saya. Lepas tu Lepas tu kamu apa yang cakap, dia buktikan? lepas tu dia cakap, oh sebab saya cinta kamu, oleh itu saya bawa ini. Oh ya, macam logik. kami tidak. Cuma salah kan dia punya logik. Dia sepatutnya dia buktikan bahawa dia memang cinta dia. Tapi dia pun dia cakap, oh sebab saya cinta kamu, so ini. Dia nak buktikan dengan action, sir. Dia bukan buktikan the action. Sebab itu Benda yang dia- dibuktikan dia terus pergi ambil sebagai fakta. Ini orang pun Rasanya di dia tetap perempuan, sama. Dia bilang okay, of course normally question won't be like this lah. Tapi understand dulu konsepnya penting When they ask you to prove something, you prove something, bukan use fakta itu. Okay. So the next one, yang ini mau common lah. common difference. Dia bagi UN sama dengan 4A minus 1. There's no term. Of course berarti kalau begitu kita boleh buat macam atas tadi lah. We just find U1, we find U2 and then we find U3. Ataupun kita carilah U3 minus U2. Tak susah kan? U3 is 12 minus 1 11. U2 is 8 minus 1 7. Sama juga soalannya. Lepas tu U2 minus U1 7 minus 3 equals to 4. Lepas tu mau cakap okay, so U3 minus U2 equals to U2 minus U1. Lepas tu mau cakap ini UN equals to 4M minus 1 AP. Okay, sama juga actually is correct lah, but dia dah makan lah. Actually not correct juga. So dapat 11 dengan 7 tu Duh, kira apa? Katakan kita guna cara tadi. Masukkan 3, 12 tambah 11. 12 tambah 1, 11. 2, 8 minus 1. Okay. Kenapa ini tidak boleh di-accept? Sedangkan ya sabon juga. Apa masalah sini? Kamu sudah proof U3 minus U2 sama dengan U2 minus U1. Bermaksud kamu sudah proof U1, U2, U3 yes. adalah AP, correct? Yep. But dia sudah kamu proof UN. Maksud tidak cukup. Kamu sudah proof 1, 2, 3 saja. Kamu perlu lagi proof U4, U5, Tinggal U6. Tinggal Sampailah kamu mati pun dah habis. Sebab N can be anything kan? Iya. Nampak bezanya? Sebab dia mau suruh kamu proof yang AM.
So you have to use the arm lah, which is A. un plus 1 minus un. Okay. So Oh. un plus 1 minus un equals to apa kita panggil dia? Constant. D lah kan? Yeah, D. What? Betul tapi kosong markah. Why? Because they ask you to prove. Yeah. They ask you to prove that it is constant. Once you write equals to D, maksudnya kamu assume sudah dia constant. Oh. Nampak tak? They ask you to prove. Okay. 4n We Plus. find out. Kita kira apa dia? plus 1 Kita kira apa dia? 4 Okay. So 4 4 n N and plus 1. plus 1 Right? minus 1 minus Minus 1. Right? kurungan. Ya, Nope, betul. sir. Kurungan. Kita ganti je. Yeah. Lepas tu kalau 4n Oh, minus 4n minus 1. 4N plus minus 1 ya. Right? Yeah. Right? Hmm. Nope. 4n kurungan satu negatif. Oh ya ya ya. Careful lah. Small little things like that. In fact, kalau mau make sure that this one. Ya begitu sih. So 4n plus 4 minus 4n, so tinggal 4n plus 4. sudah kan? 4 kah? 4n plus Ya, 4 minus 1 4. minus 4n plus 1. 4. 4. Habis. Kosong markah. Ya, no. Cari apa? Cari apa? First term. Oh, so cari A. So A equals to 4. Notice D equals to 4. Kan? Find N. Oh, you mean this one kan? You mean this one kan? No. Dia suruh First step ialah proof. full. Siap sudah kah belum proof? Belum. Belum. Okay. Kita main lah, jangan terus oh ya. 4 Jadi un plus 2. No. U2 to 3. Oh, you going to prove U3, U2, U2, U1 sekali lagi kah? Ataupun yang ini sebenarnya UN. adalah proof yang general untuk setiap U. Yep. Nampak kan? Okay, satu sudah. But of course you need to write. Kita sudah proof. Oleh sebab Ini itu, sebenarnya apa? Inilah D. difference between successive term. Dia tak boleh juga kita cakap dia D, because once you say D, you say it's common difference. Kan? Kamu kena proof dia ialah constant. Kan? No, even you write this kan salah, because it doesn't show that you understand what you are trying to prove. You have to write, okay, 4 sini adalah D. constant. You can see this 4 is a constant. Nampak kan? How did you know, sir? Because it's 4. It is not 4n ke, n plus 1 ke. It is 4, always 4. Does not depend where is your n. Nampak kan? So why don't we just Equals to apa? Equals to D. No, sir. Equals to common difference. Kamu mau tulis apa? Maksudnya kalau kamu dapat 4n, kan? Maksudnya difference dia bergantung kepada n. Maksudnya dia berubah-ubah. Iya, maka Dia Iya. tapi sini hanya 4. Maksudnya kita boleh buat kesimpulan dia constant. N can be anything. It can be anything but it must be constant. Iya. Okay. So, kadang kalau dia sama dengan istilah kalau unknown dia sama dengan AB ke. Kalau dalam soalan tu AB ada constant dia masih constant. Kan? So important thing you write, okay, so in this case it is a constant. Then make the conclusion. So UN is 80. Even short like this pun boleh lah short form, but must have a conclusion. Sebab dia bukan suruh kamu cari UN plus 1 minus UN. Dia suruh kamu buktikan dia lah 80. So you must say it's 80. Okay, then only you do the next part. Apa dia mau? First term and common difference. Common difference dapat sudah. Ya kan? So D equals to 4. Now to find A, Change n to 1. U or U1. Yalah, U1 So N plus minus 1. Apa? Alas apa? Kena cari juga. Sejarah tak. Nah, I forgot there's a second part of the question. I thought the question is only proof. But even then, kamu mesti pastikan kamu selesai proof baru kamu buat yang seterusnya. Kalau tidak, tiada maka itu. Itu sudah nanti.
Next we have Jadi sir, yang nothing much untuk interesting. soalan yang ke seterusnya sir, sir kita assume dia tu D, yang 4 tu sebab kita bagi tahu dia constant dan itu adalah AP. Nak, in fact this is actually the difference kan? iya, D. Teruslah, I don't think you need to do anymore. Another way ialah kamu cari U1, U2 lepas kamu tolak lah. But in this case shouldn't lah, tak perlu. Memang dia 4 sudah. Oh sir, mula-mula proof dulu dia ni arithmetic progression. For this question lah. Tak bagi tahu dia tu common difference. Yang constant lah kata. Bila dia mau proof, bila dia proof, you have to write UN plus 1 minus UN. You cannot write D equals to. Why so? Because once you write D, the D is common difference kan. Maksudnya kamu sudah tentu, kamu sudah assume memang dia tetap. In fact, sometimes the question I just ask you, determine whether this is a AP. So kamu kira, lepas tu pada akhirnya kalau ada N, then you say, oh it's not constant, so it's not an AP. Kita akan mengejar LD ke common. Bukan, konsepnya. Jadi Because D we already define as a common difference. So tapi kalau soalannya cakap given UN is AP, so buat macam biasa. Dia sudah beritahu kamu dia adalah AP. No problem. Okay, in fact this is ini yang paling antara soalan yang special sedikit berbanding dengan dan 5. So keep this in mind lah, this one. Okay. So next arithmetic mean is senang saja. What's the mean? sir, Ya. Ya. jadi kita buat satu kali jalan Yang mana? yang ini. UN plus 1. In this case, kalau soalan yang begini, I think acceptable lah. Terus cakap D sama dengan 4. Kalau dia ada Kalau dia tiada bahagian atas, contohnya kan. Okay. Kalau dia terus bagi given AP UN equals to 4n minus 1. Contoh lah kan. So what we're going to do, we're going to find U1 equals to 41 minus 1 equals to 3, and then you're going to count U2 which is a 42 minus a 1 equals to 7. So D equals to 7 minus 3 equals to 4. Kenapa boleh buat satu cukup? Ada sudah AB division. Yes, because the question already told you it's a AP. Tak perlu kamu proof dia adalah AP. Kan? So kamu use U2 minus U1. Okay, sudah. Okay. Arithmetic mean purata biasalah kita tahu lah. Kalau AC punya arithmetic mean, macam mana cari purata? A dan C. A plus C divided by 2 kan? Can you prove it? If ABC form an AP, B is said to be the arithmetic mean of ABC. B. What is the relationship between A, B and C? A plus C over. Yalah, itu jawapannya. But how do you prove it? I prove it. ABC. Dan jangan pula kamu berbincang, oh AP UN equals to A plus N minus 1D. So A, B, C, ini A plus D, ini A plus 2D. Tak perlu lah. Terus ya, apa hubungan A, B dan C? 3 successive term. Yes. How do we define arithmetic progression? Difference between successive term is constant. So C minus B equals to B minus A. Itu je. C gets So C plus A. itu dia. 2B equals to A plus C. B equals to A plus C divided by 2. no, ya, tak boleh terus buat B equals to A plus C over 2 kan? Boleh lah, this is just a proof. Kalau PQ dia cakap arithmetic mean, teruslah P plus Q divided by 2. Right. So Kalau 4 termnya bagi 4. kalau apa? Term, bagi No. 4. Oh, sama juga. 4 term. No lah, tiada situasi dia akan cakap begitu.
Itu min biasa. 4 term dia akan ada Min tiga Mhm. tiga anu. Okay. How about SF? Do you know how to prove the formula? SM. Ya. Lepas tu tinggal terima tahu sudah formula. Proof formula. N over 2 2A plus N minus 1B. Can you prove this? Can Can. insyaallah. Starting from? Starting from sigma. And then? Oh, And then what do you do? sigma. Apa langkah yang paling penting itu? Yang convergent tu. Kemudian? Sigma sigma Itu sigma. iya, no. R equal to Belum lagi situ kita Sigma. buat Pascal. Belum. Ambil form 5 proof lah. Ambil form 5 proof? No, can you remember? I don't remember. Ya. Memang lah guna yang senang dulu lah. Nombor dulu lah. You should have done this. 1 plus 2 plus 3 plus under 100. S100 Okay. S 100 equals to 1 plus 2 plus 3 plus Betul. plus 100. And Hmm. then? Betul. bagi 2. Nah, bagi 2. What's going to happen when you divide by 2? 100 bagi 2. 100. Jadi? How does this happen? Bukan sih. Kenapa? Bukan use step formula pasal. Eh? Tuh. I'll prove the formula kan. Belum suruh kamu proof, kamu pergi use. Anu sir, lepas tu Ya. S1 S1? Why would you go S1? S1 is 1. S2 Yeah. is 1 plus 2. S3 is 1 plus 2 plus 3. anu Ingatkan. S Ya. SM Maybe You. dia kamu tak nampak. You want. Here I shouldn't use 100. Okay. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 9. Berapa? Plus 10. Nak plus 9. Berapa? 1, 2, 3, 4 3, 1, 2, 3, 5. 4 45. 45. Ya. Oh, tambah semua apa tu sir? Ya. 45. Macam ada 45. Hah? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. 45. Macam mana kira? Plus. 3, 3 plus 3, 3 plus 6, Oh, setiap tu kan One. kan dia bertambah n plus 1. N plus Plus 1 one. lepas tu dikali dengan dia punya terms terakhir tu sir. You thinking too complicated. N plus 1. You thinking too bang. Sebab kamu tahu sudah formulanya. N plus 1 1, tambah sir. 9 saja. Imagine sekarang kamu budak SK. PK. N plus 1. Nak. Kamu budak SK, kamu tambah ini dengan cepat. Yang ujung-ujung dengan ini. Ujung 10, 45. Apa? Yalah, 1 tambah 9, 10, 2 tambah 8, 10, 3 tambah 7, 10. Iya, bukan? Iya lah. Baru saya terus 45. 5. Because this term plus system and this term plus system is always the same. Oh. Iya, ayah ada dia. 100 1 100 1 same kan? 101. Maksudnya kita terbalikkan dia. Itulah maksud saya tadi tu sir. Okay, good. Tapi tidak ter S1. The S1. Tapi saya salah apa? Tu 1. So ini pun S masih lagi S100 kan? Just that we terbalikkan. Kita terbalikkan berubah ke tidak? Tidak. Tetapi sebaliknya kita tambahkan dia begini. Oh, I see. So setiap satu kamu akan dapat 101 101 101 101 Sigma. is equals to, tapi di sini Anu, tambah kan? iya. So between 1 plus 2 sama dia dengan S100, which means you get 2 S100. Iya. Right? 2 times, okay. Okay.
Okay, so the next part. Yes. 101 tambah 101 tambah 101. Yeah. Berapa tuh? Ada berapa 101 di sini? So many. Ada 100. Yeah. 100 garap 100. So S 100 equals to 100 101 bahagi 2. Yeah. Sebab bila dia arithmetic begini kan. Okay. Okay. So can you prove a general one? Yeah. Sebab ini specific case A equals to 1, D equals to 1 and N equals to 100 kan? Yeah. Kan? So prove one using the original A, D dengan N. Okay. One, Kalau tak cukup tempat mungkin cuba kertas yang lebih pandai. 100 Emang you do. over. Dia bukan 100 sudah lah, dia SN lah. SN. Okay. Try. Tapi kalau try kasih proof dia tuh kasih masuk nilai sih tak boleh, kasih masuk nilai dulu baru kasih sama. If you kasih nilai, kasih nilai masuk. Kalau masuk nilai, you're only proving this for the specific case of nilai tersebut. Kan, which why when you want to prove something, you must prove it generally for all A, for all D, and for all N. Yes. Kan, okay. Try ya. Jap sir. Kan, you follow the same pattern, tetapi guna A and D saja. So you see, we will have, tapi perlu panjang lah SN. Okay, ada first term. Plus Kalau kita tahu sudah kita akan buat begini kan, bagilah sedikit ruang dia. A plus D, D. D, B, D. A plus 2D. I thought it was B. D, I write B. N so Bola sir. mana N? How plus yang penting? Last term, N, A, A plus nah, saya pun tak cukup ruang sini. A, A plus N minus 1 N D. minus 1D. Dari atas kita tahu apa yang kita akan buat. Kita akan terbalikan, lepas itu tambahnya kan. So at least another 2 term here lah. What is this 2 term? A plus Lepas itu baru kamu terbalikan. Then you see, does it work? Okay. A. Oh yang tadi tuh, yang kalau ketujuh Yang ini kan UN. So that's why I said jangan hafal formula saja. Ada reasonnya kenapa dia N minus 1. If you understand why. Mana formulanya? Okay, ini. Actually, why is the formula there? Fikirkan. Kenapa ada minus 1? Sebab sebutan pertama tiada D. Kita mula dengan A saja. Baru kita tambah 1 D di sebutan ke 2, di sebutan ketiga baru ada 2 D. So di N baru ada N minus 1 D. Kurang 1 D. Kecuali kalau A sama dengan D lah. Then it just becomes ND. Kan? Nah, macam tadi kan 2N 3N. Okay, fikirkan. Be careful lah. What comes before N minus 1? N kan? N, iya. Bukan N kan? N plus 1. N plus 1. 11 menaik sudah. Sebelum kan ni, sebelum Anu sir. lebih kecil 1 N minus 2. N minus 3, N minus 2. Nah, manusia minus 2. Iya. Lepas tu Ya. terbalikan, lepas tu cuba kita tambah atas bawah. Tengok tak sama tak setiap satu. Masih sama, jadi di Masih doesn't sama. give any N minus 2. dia tidak efek. Tapi bagaimana kamu tambah? Itulah tu sir. Kembang dulu. Kembang dulu sir. No. Nak kamu macam mana kamu pay kan dia? Kamu pay yang senang ditambah ke? Iya. Macam, but look back at the original one. Yang penting sebenarnya kita kena pay begini. Iya sir. Walaupun yes, mungkin kamu kata 1 tambah 9 lagi senang. So, Kan? But in this case gonna make it lagi susah sebab nanti ada lagi yang baki di sini, baki di situ. ya berapa sir yang saya buat ni? Ini dengan ini dan Oh, ini okay. dengan ini. Oh, yang kamu bulatkan itu untuk apa saja? Oke, kerujukan je. Alright. A plus A minus 1 to D A bit simple. A plus A minus 3 Kau kasih kembang ni dulu. kembang. Si Hamid dia Bukan. expand dulu sir. Bukan kan. Nah, tidak anda
sebagai lelaki yang stand behind. Stand behind dia. So to Sn 1 plus 2 2A 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 plus n minus 1d kan setiap satu. Ya. Plus n minus 1d. 2a plus n minus d. 2a plus n minus 1d 2A plus benda yang sama Nah, berapa? sama. Oh, sama. Benda yang sama kan? Kok ni? Iya. Sepatutnya sama, kamu tengok contoh tadi pun sama. Atau mencek, yalah kalau tambah d, if you plus d and then you n minus 2, maksudnya n minus 2 plus 1 lah, dapat balik n minus 1 kan? Nah, macam mana? Habiskan. Wow. Ya Okay. apa? Okay. So you get berapa term? Dan asisten. Confirm dia adalah n terms kan? Ya, enter. Alright. So we get 2Sn equals to n benda ini which is 2a plus n minus 1 d. So Sn equals to n over 2 2a plus n minus 1 d. Yang satu bentuk lagi kamu biasa nampak Sn equals to n over 2 a plus L. tn l ke un ke tn ke. TN. But tn is the dulu kita guna t kan sama sebutan tak akhir. But it make sense lah. Ini di mana? Inilah kan. Just that when you use this one macam lebih senang, but still you need the n lah. Katakan kamu tahu sebutan tak akhir, tapi tidak tahu dia sebutan ke berapa, still kamu kena cari n nya. Okay, so ini dua contoh sangat senang saja. Use to it. Find the sum of the following series. Satu sebagai until 20th term, the other one dia tambah begini saja, tidak tahu berapa term. Okay, kira ini dulu. Sekejap saja. Okay, next kita pergi yang SS itu ya. Kalau kita lupa, senang je tulis. Kita mau 5 to 8 term, tulis je. So kita mau U5 tambah U6 tambah U7 tambah U8. Tapi adakah ini boleh dijadikan sebagai S8? Tidak. S8 masalahnya mesti mula dengan Yes. U1. U1. Never mind, we want this one. Tambahlah, tambah balik U1 plus U2 U3 U4. So kita tahu ini adalah S8. Bukan itu kita mau ini je. So kita ambil S8. Kita tidak mau U1 sampai Pas. U4. So ini S4. Oh. So S8 Minus S4. tolak S4 itu je. Ya. Kalau tak pasti tulis saja begini. Okay, ini logic. Kami jawab. Hilang idea. Okay, try the next one. Dia ada dua soalan di sini ya. Sum of the first 10 terms. Lepas tu dia tanya sum of the next 10 terms. Okay. Yang pertama of course S10 lah. Yang kedua ialah apa? Pertama S. S10 lah kan. Sum of the first 10 terms. Sum of the next 10 terms after that. Fikir kalau tak dapat kamu tulis panjangnya supaya kita tahu yang mana mau tolak tambah dari mana. First 10 terms lepas tu next 10 terms. Maksudnya, oh, mau tak dapat tulislah dulu. 10. Tulislah U1 sampai U10. 10. Ini yang first 10 terms. Ya. Dia mau next 10 terms. U1 enggak U10 lagi. The next U11 sampai U11 so hingga U20. U11 sampai U20. ini yang dia mau kan? Iya. Okay, so memanglah just spend some time write this one out, then boleh lah kamu nampak sepatutnya tolak apa. Betul lah. Saya tidak cakap salah kan. Ini tanya je S20 minus S10. dalam kes ini S10 lah, bukan S9 kan, bukan S11 kan. Tengoklah situasi.
pula n terms and then next n terms. S n masih n kah? Sebab U1 sampai UN and then the next term will be n plus 1 sampailah U apa? N n plus n times n ke n plus n? N plus. N plus n bahkan. Ya. Plus bahkan. Plus kan maksudnya N. n. Bukan n square. Actually sama lah dengan di atas, hanya di sini n general. So s to n minus sm. Juga of course this kind of question normally they give information dalam pernyataan lah. So tukar kepada persamaan. Lepas tu pengiraannya sama lah seperti biasa. Apa-apa kamu kira akhirnya tolonglah semak. Okay, so complete the following. Change it to equation. Fifth term is 6 and sum of first 5 terms is 50. Fifth term is Apa dia mau? And sum of first 5 terms. formula. Formula. eh. Penyataannya. Tak perlu selesai. Okay, Formula eh. sebab itu selalu changing. bukan. Iyalah. Fifth term is 6. Sekejap. Fifth term is 6. 6. Apa itu 6? A. No sir. Fifth term is 6. U5 U5 is equals to 6. 6. Sum of first 5 terms is 5 lagi. S5 Ya, From itu. the fifth term, Dan juga first 5 terms saja. Jangan fikir terlalu suka. S5. S5 equals to 50. Okay. So bezakan U5 dengan S5. U5 dengan S5 lah. Jangan sekali dulu. Okay, of course. Tentulah takkan dia bagi soalan level SPM kan. Sometimes dia mikir. Kadang kalau dia peningkan kamu saja. The difference between the 7th and the third term is 2 times the 5th term. Terus terbalik sih. The difference between the 7th and third term U7 U7 minus U3 equals to 2 times U5. Itu dia. Exceed melebihi. Melebihi kah sir? lebih besar lah Pak. Lebih besar melebihi. Sum of the S3 first S3 small Exceed the fifth term by 10. lebih besar daripada U5 lebih besar. U5 equals So lebih besar. Iya. 10 kali. Nope. Exceed by 10. Bukan 10 times. Ano sir, U5 equals to 10. Nope. S no Yep. S 10 S3 lebih besar. Saya lebih tua daripada kamu sebanyak. Banyaknya. sebanyak sedikit. X melebihi A melebihi B sebanyak 2. Oh, A melebihi B sebanyak 2. What's the sentence? Maksudnya 2 10 tambah S3 Ini dulu. Digunain dulu. A melebihi B sebanyak 2. Apa 2A. kerjanya? B. 2A? B Bukan plus 2 kali 2 ganda. equals to A equals to B plus 2. ah, A A equals to A plus bigger 2 than equals to B B. equals to A plus B 2. equals to 2. A plus 2 equals to B. A plus 2 equals to Nope. Kira A plus 2 equals to B. plus 2A. A bigger than B. A plus 2 equals to B. Sure. No. A lebih besar ke B lebih besar? A lebih besar. Ini besar. So takkanlah A plus 2 equals to B. B plus A equals to B plus A equals to B plus 2. 2. Yeah. A minus B equals to 2. Maybe. A lebih. Oh ya sir, ya begitu Bukan sir. sebanyak itu, dia bukan sebanyak 2 kali. Ah, Melebih. Lebih
tua daripada kamu sebanyak 2 tahun. So either this one or this one, kamu bergantung. I prefer the Second one. The first one. Ya kak. The first one rasa kalau mau Lebih sebab tu. Ya. Up to you kalau kamu nampak difference-nya tua lah ataupun dia lah. Tapi jangan ini lah, yang penting ah. So maksudnya sama dia write S3 the fifth term. S3 minus U5 equals to 10 ataupun S3 equals to U5 plus 10. Boleh juga. Tapi be careful lah. Take a few second, pastikan pernyataan kamu betul baru kamu selesaikan. Few minutes. Janganlah few minute. 10-20 second sebelum kamu mulai pengiraan. Nah, nanti pengiraan kamu semua salah. S Shit. U5 U5 kan? Fifth term kan? Nah, jangan berkeliru. S3 dan U5. Ya, saya terkeliru. Term bagi you and what? Sum of third and fourth term is twice the sum of the first and second term. Sum of the third and fourth term is Twice, dua kali. The sum of the first and second term. U 3 plus U4 U4 Now, is equal oh, S twice two. bracket U U1 S kah? plus Actually ada S. S3. U1 plus U2 lah. and U Mana ada S? Sum of the first and second terms. Oh, first. ya di U1 plus U2. Yes, which actually U1 plus U2 is actually also S2 kan? Yeah. Okay. But it depends lah. Sometimes it's just easier to take U1 plus U2 saja. A plus D. A plus D. Ada sum. Daripada guna formula panjang-panjang kan. Unless it is something like macam yang tadi 7 to 14th term. sum of the 7 7 to 14th term. is Kalau tak nampak, senaraikan sedikit so kita boleh tengok mau tambah atau tolak ke. 7 plus 4 You. Aku tahu dia jadi. Sum of the or 3 bracket U7 plus U14 equal to S6. 3 bracket kah? Bukan equals 3 kah? Hasil Di mana tambah three itu? 3 dan sebutan 4. A is 3 times of B. sum of A, the B. Mana 3? Di A ada B? Ini paling serem. B sir. 3B. Siapa? Iya. B 3B. Siapa lebih besar? A. So, bila kamu letak di sini A lebih besar ke B lebih besar? B lebih besar. Lebih besar. 3A sama dengan B, Means that A lebih kecil. Ah, Be careful because of the equal sign. You have to be careful. why? So sum of the 7 to 14th term, which is S. S7 plus No. N, oh. You. Okay. Sum U7. of no. Dia bukan sum of 7th and 14th term. Dia sum of 7 to 14th term. Beza kan? Beza. Sum of 7 Oh ya, 14 Two. tolak. S14 tolak. S7, S7, U7, U8 sampai 14, which means U7 S. to S14 U14. So S14 minus tolak Minus S6. 7. 6. Sebab kita mau mula dari 7 Yeah. sampai 14. Is 3 times, so equals to 3 times the sum of the first 6 terms. 3 bracket. 3 bracket apa? Sum of the first 6 S14 minus S. S6. No. First 6 term je. 5 sir. Janganlah bola. Tak. First 6 term S6 lah. That's why you understand kenapa ini tiba-tiba 7 jadi 6. Understand why? Sebab 7, 8, 9, 10, 11, 14 kita mau 7. So kita tolak yang dari 1 hingga 6.
Okay, almost done. Sikit lagi. On. 3 times the sum of the first and 2 n terms is equal to the sum of the next n terms. Haya. Sekejap, sir. Can done nombor 3 times 3 times the sum of the first. the first Two 2 n n terms. terms is equal the sum. Sum what? Oh, so terpotong. What lah? Ya kan? Tu, sir. Hampir kami salah. Ya, sir. Apa dah terpotong? sir. Sama kami. Oh, kertas tu terpotong. Tak ada sum Oh, okay. of the next n terms tak ada. Oh, okay. Kepin di muka seterusnya. Kah? Tak ada, sir. Tengok. Ya kan? Okay. Three times the sum of the first 2 n. Oh, ya. First 2 n terms, Uh, 2 sn. 3 bracket. Sn square. Tak payah lah bracket dia lah. S S2n. S2n Yup. is equal to sum of the next n terms. The next n terms after 2n. Ano, 2n minus 1. 2 plus 1. Ya, plus 1. Minus 1. Tulislah, tulis. Bagus. We have plus 1 tapi kita guna S apa? Kan dia mula dengan 2n plus 1, yes. U1 plus until U to n. What we want is starting from the next term, which is U to n plus 1 all the way until, since there's 3n. another n term here, kan? 3n. 3n. Yes, n is 3n. U 3n. U S Minus. U S Yes, salah. S 3n n minus minus. U ES 2n plus 1. Are you sure? Bukan. That's why I said if you draw this one, tengok berhati-hati ya. Kita mau yang 2n, hitam itu 2n, kan. 2n. So kita tolak yang sebelum itu, which is actually S2n. Iya. Kejap saja melukis ini. Okay, just to make sure. Mari kita lukis. Kadang kalau susah bayangnya ini. Ya, tak boleh secara imagination. Boleh juga, tapi kalau tahu sudah sendiri careless, jangan. Ya, careless. Careless. Apa tu? Tolak je. Example. Tolak je. Oh, okay lah, try the example. Bacaannya betul-betul, not a difficult question, hanya sebagai practice saja, dan try to check your answer lah. If you can possible lah, karena kalau susah juga mau check. Apa jawabannya? Bajunya kalau Macam mana semak jawapannya, you should know. Tengoklah jawapannya logika tidak ganti balik. ya, Baik, sir. ganti balik to the original. To the Yes. susah. Lumayan. When you have something like this, ada berapa info sini? 2 kan? 2. Like this. Ya, bila kita tahu sudah persamaan serentak, kita buat begini. Kiri kanan lebih senang. Third term is twice the first term. U3 twice Terbalik saya. U1. U1. Nah, hati-hati. And the sum of the first 4 terms is, okay, it's not a difficult question, hanya saya mau kita tulis begini. Lepas tu bila U3 tukar kepada A plus 2D. 2D. 2D lah, 2D ya. Jangan lagi 3 minus 1D lah. Biasa. Lagipun sebenarnya kalau mau paham dia memang 2D. 2D equals to A. Because sometimes I know you tend to, kamu mau selesaikan ini dulu, kan? You can actually do side by side, baru kamu fikirlah kamu mau buat dia punya persamaan serentak macam mana. Kadang-kadang sini simplify, baru kamu gabung. Okay, dan akhirnya kamu semak lah, itu aja. Alright, this is 2A.
Kalau tidak terlalu besar, then you try to check using yang sebenarnya lah. So mine is fractions. Mungkin juga, kemungkinan juga kan. Back lah. You check back lah. Lagipun dia S4 saja. Semua pun term kecil-kecil saja. Kalau boleh senaraikanlah 4 term pertama dengan AD yang sama. Why mine is Akan D dia kosong. 4/2. Kalau D kosong, Oh ya, dapat. N over 2, 2A plus 3D. Oh, I already complicated now. 2 kecil kan 14 kan? Yes, sir. Tapi dalam kes ini macam ganti lagi senang kan? Saya pun biasa hapus, tapi kalau ganti dia masalah. So how many D? 7D. D equals to 2, A equals to 4. Sir, why mine is Okay? Because if you substitute the wrong formula for S4 kan, kamu dapat jawaban, kamu ganti balik kan, macam betul dah kamu punya persamaan tak? Which is why always try to check back, if possible try to check the actual meaning of the ini. So dalam case ini, if this is your answer, dalam case ini first 4 term tak susah apa. Senaraikan je lah. 4, 6, 8, Ini 10. Ini Semak betul tak? Third term Ini 4 6D. is twice the first term. And S4 tambahkan semua memang 28. But of course not always possible lah kalau dia 20 term susah sikit lah. But try to semak yang ini lah. Ya, dan bukannya semak ini kan. Kamu semak sini mungkin bukan semak sini sahaja. Sebab mungkin dari awal sudah silap. Dua tu bisa bilang sudah di atas tu. Kalau boleh, ya dalam case ini semak the meaning of the question. Dalam case ini tulis balik 4 sebutan dan cek adakah dia memenuhi syaratnya. Nah, kan? Dan bukannya kamu tengok dia memenuhi A sama dengan 2T. Sebab mungkin dari situ kamu sudah ada silap. Kalau terus dari masuk boleh tak makan isu? Apa tu? Dari masuk terus. Ya tak, tapi kamu ganti masuk ke mana? Maksud saya, paham tak? Setelah kamu ganti masuk ke sini, sedangkan di sini sudah silap, kamu tak akan nampak kamu silap. Kejap maksud saya. Untuk mencari jawaban. Oh, untuk cek kah? Maksud saya untuk cek. Oh, Itu kira macam biasa saja. Ya. Kira kamu tidak masalah, yang penting kamu Kalau mesti cek tu, cek. masukkan Cek dalam dalam- case ini, kamu ada A ada D. Kamu kena pastikan bahawa pernyataan 3 term is twice the first term and the sum of first 4 term memang 28. Dan cuba kamu kira dengan cara lain dan bukan guna formula yang kamu ada di sana. So contoh ini, since dia 4 term, kita tulis sajalah 4 term pertama. Any number. No, depending on your answer. Oh, okay. Use your answer, list down the first 4 term according to your answer and check that the answer satisfy the condition given in the question. Dengan pasti. Ya, kan. But not always possible lah. Sometimes the number too big kan. Find some other way lah. Okay, yang ini adalah given formula for Sn, find Un. Kalau kita ada Sn punya formula, kita mau cari Un. Tapi sedangkan apa itu Sn? Masih tak. So Sn adalah U1 tambah U2 tambah sampai UN. So kalau kita mau cari UN daripada Sn, boleh kan? Boleh. Kita mau UN sahaja. How? Boleh saya ada syarat. How? Kita mau UN saja. Contohnya macam di bawah lah, dia akan bagi begini. Dia akan bagi formula untuk Sn. Dia mencari UN. Tengok yang begini. So kalau kita mau UN saja, kita boleh cari Sn. Kan? Sn sini ke sini. Kita mau UN sahaja.
Oh ya. So sama lah dengan tadi. SN tambah. So untuk UN saja SN. kenalah tolak semua yang di depannya kan. Ya. What is that? Apa ada di depan? Oh S UI. minus 1. SN minus. Very good. Sebab yang term sebelumnya n-1. So tolak ini, which means Sn minus Sn minus 1. Ya, faham apa maksudnya? Sn minus Sn minus 1. 1 lah jawapannya. Bukan kan, ini dia punya subscript kan. Ya, kalau lupa tulis saja begini. In fact, adakah ini AP ke GP? Ataupun sebenarnya ini, atau adakah ini sentiasa benar? Hubungan ini, Pak. Adakah sentiasa benar? Kan kamu tengok di bawah kita tak define pun AP ke GP ke. Kan? So, this formula can be used for all type of sequences lah. Okay. Hanya AP GP yang specialnya hanya itu saja. Ingat S1. Actually apa maksudnya S1? U1. S1 is actually U1, which is also actually equals to untuk situasi kami lah. Sentiasa kita label dia sebagai A. U1 kan A. Okay, so contohnya dia bagi SN. Dia suruh first thing dia cari U3. Soalan begini pun sekarang dimasukkan ke tingkatan 5 sudah. Yang mana? U3? U3 sepatutnya senang lah. How to get U3? Kita ada SN. Ini Ya. S3 kan? U3. Okay. So U3 S masa tidak ada U. Kita hanya ada S. S3 S3 tapi U3 agak dah sama dengan S3 minus S2. S2 lah S2. again kalau tak nampak again you just tulis lah. Kita mau sini S3 minus S2 S2. Okay, kira je 2n square plus n 2n square plus n 2n square plus n bracket minus no, kita ada formula Sn, bermaksud kita boleh cari S apa-apa saja kan. So there's no n, in fact 3 you with the n kan. Itu adalah U3 ya. Okay. Apa jawapannya? Sebelas. Okay. U3 kan. Okay, now next one is the UN. Just as a discussion lah. Bolehkah kita pergi cari kita cari A nya, kita cari D nya, lepas tu kita guna UN masukkan A dan juga D. Bolehkah? Kita cari A nya senang kan. D nya maybe we have a U3 kan. Contohnya we cari U2 lah, something like that. Okay, bolehkah? Boleh tapi lama. Bukan soal lambat, sebenarnya tidak boleh, kosong marker juga. Because you see the question kan daripada sini sampai di sini belum lagi, dia tidak beritahu kami ini adalah AP. Dan dia memang suruh kita proof tapi itu akhirnya kan. So they ask you to find UN first tanpa kita tahu dia ialah AP. Okay, so maksudnya memang tidak boleh anggap dia AP ya. Okay. Sebaliknya
This one still valid kan? Okay, so cuba guna itu untuk cari UN. Lepas tu baru kamu semak balik lah. In fact, kalau kamu fikir yang mana senang, ada UN cari SN ke dari SN cari UN? Yang biasanya kita ada UN, ada AD cari SN kan? So my advice is kalau kamu cari UN dulu, akhirnya kamu semak lah. Does the answer give you back the UN kamu? Bila kamu cari SN, adakah dapat balik ini? Kalau ya, then kamu confident UN kamu betul kan? Okay, coba. Ya, UN kamu berapa? 4N tolak 1. N tolak 1 lah. Hanya berhati-hati yang kurungan itu kan. SN tolak 1 ganti N tolak 1 dalam N kan. Okay. So kalau kamu buat, of course kamu dapat 4N tolak 1. Nah, kamu nampak sudah ada AP. Sebenarnya soalan seterusnya dia suruh kamu cek ialah AP kan. Tetapi kalau kamu nampak ini, kamu tahu sudah dia adalah AP. Sebab hanya N, kuasanya hanya 1 dan 4N. So bila kamu N tambah 1, maksudnya bertambah 4 lah kan. So kamu nampak, cek cepatlah. So maksud kita nampak terus D sama dengan 4 dan A sama dengan U1 which is 3 kan. So kalau inilah jawapan yang betul, maksud A 3 D 4, which kalau kita cari kita punya SN, dia akan jadi N per 2A which is a 6 plus N minus 1 times with a 4, yang akan jadi berapa square? 4N times N, 4N square divided by 2, so 2N square. Berapa N? N 6 tolak 4 2 bagi 2 maksudnya ini lah, which you get exactly this one. D lah, tapi of course in this case you need to know it's AP lah. Saya tak faham, kenapa dia punya A 3? A is actually equals to U1. Oh, yeah. And if this is your formula, if your formula is correct, it becomes 4 1 minus 1. Oh. Yeah? So ini langkahnya kan, dia find UN, okay, itu full stop. Barulah kita prove SN is arithmetic series. Okay, itu pula perlu sambung lagi, itu pula guna formula mana, supaya kamu tidak terkeliru formula yang ini untuk mencari UN dan juga formula sebelum ini yang ini definition untuk proof dia adalah AP. Okay, continue. Jadi guna UN plus 1 nih. Cari UN plus 1 UN plus 1 tolak UN. Bukan sama dengan apa, tapi kita kira. Proof that it is constant, barulah kamu buat tipu. Yep. Kalau ini jawapannya, D equals to 4, A equals to 3. Alright. So it's N over 2, 2A which is a 6 plus N minus 1 D, D which is a 4, N over 2, 6 plus 4N minus 4, N over 2, 4N plus a 2, N 2N plus a 1 which is a 2N square plus N. Ini mana kamu simak? Semak balik. Ya, Yang kan? Okay, jangan terkeliru. This part
This part I'm talking as about kalau kamu mau cek. This is not part of the working. Sampai sini pun kan? It's not part of the working sebab di sini dia tidak minta kita A, dia tidak minta D pun. Sebaliknya dia minta kami proof that it is a AP, which you do like before. Of course the question is UN plus 1. Macam mana cari UN plus 1 dari UN? Ada bah. Kamu kan yang sudah cari UN di sini. Inilah UN-nya. Ya, ini lagi sih. So ganti ke sini. Kamu tak boleh guna formula AP. You have to use this formula. Bermaksud kalau soalan tak suruh kamu cari UN, dia terus kamu proof pun memang kamu akan terpaksa cari UN baru kamu buat ini. Dan masalah kan UN plus 1. Kita ada UN, cari saja UN plus 1. Okey. Okay. Bapak-bapak sampai kita dapat dia satu nombor. Yang penting kita cakap oh ini adalah constant. Barulah kita buat kesimpulan. Oh ya, boleh. Okay. Boleh juga lepas ni baru kamu semak inilah, since kamu nampak sudah 4 ialah D kan. Sampai sebenarnya boleh nampak juga bah. Tapi make sure lah semak akhirnya memang dapat balik formula asal. Dan baru kita pasti. Dan pastikan penulisan jawapan kamu memenuhi kehendaknya. Okay. Sekarang AP first term 1 common difference 4. Find the least value n such that UN bigger than 1000. Macam tidak ada masalah ni konsepnya. UN A plus n minus 1 T 1 but it's a 1 plus. 1 plus bigger than 1000 4n Tolak. Tolak. tolak 3 Iya. Iya. tolak 3 250 mana 1 nya Tak, tiga lebih besar daripada. Okey. mana 1 nya kena pindah 1 nya dulu Betul itu tolak 3 lebih besar daripada. Ni kah? 100. so berapa tolak 3 oh tolak 3 which means Tiga lebih besar. n lebih besar 1000 3 bagi 4. Okey, kalkulator apa jawapannya? 250.75. 250.75. So what is our answer? 251. 251. 251. Kalau dia sekejap, kita bunda ke apa? Kena bukan masuk. Itu bunda Tapi ataupun rasanya macam tak akan bukan. bukan bunda tetapi Tengok arahannya lebih besar kan. arahannya find the least value, nilai paling kecil n sehingga kan UN lebih besar daripada 1000. Okay, first we check the answer dulu. Betul. Berapa? Bedanya 1. Kalau kita guna 251. U251 berapa? 1001 kan silap. 100 1. 101. Tetapi adakah ini yang paling kecil? Iya, sebab kalau kita guna 250 di atas 149. Ya, 250 kamu dapat 99 7 kah? 9 dia dapat 997. 7. Maksudnya n yang paling kecil supaya UN-nya lebih besar dari 1000. Ya nah? Kena semak begini ya, tak cukup kamu semak U ini memang lebih besar dari 1000. Kamu kena semak dia ialah paling kecil. Coba contohnya kan. Okay. Example ialah contohnya kamu kira kamu dapat n lebih besar daripada, biasalah jawapan kamu ialah apa? Katakan kamu tersilap, kamu dapat jawapan kamu n sama dengan 252. Okey. So bila kamu semak, kamu akan dapati bahawa U252 adalah 1005 kan. Dan sebab kamu nampak 1005 memang lebih besar dari 1000, kamu ingat jawapan kamu ini betul. Adalah yang minimum.
Nah, tapi ada yang lebih kecil. Oke, itu satu first note. Second note ialah katakan dalam situasi ini kamu dapat N lebih besar dari 7.1. Apa jawaban kamu? 7 ke 8? Mungkin 8, mungkin 7,5 atau Dalam case inilah, dalam soalan begini 8. kita tahu N ialah integer, 8. bukan 7 kah? Nah, lebih kecil kalau begini. Oh, Bukan bunda kagak 7? Tidak masih juga 8. Kita mau integer terkecil yang lebih besar daripada 7.1, ini memang 8. Yang lebih besar daripada 7.1 ke 8. Oke. Oke, try the next one. So, tak susah pengirannya, tapi kadang-kadang tersilap dan sebagainya kan. So pastikan semak lah. Nah, soalnya begini kita pasti sudah boleh dapat full mark. Oke, ini pula SN guna nilai yang sama. Apa pesan kamu dapat? Berarti hati ini SN lah. 2n square tolak n tolak 1000. Cuma dapat ini? Besar kecil? Besar? Kosong? Sudah dapat ya? Tak dapat apa? Dapat. Tak dapat tepat? 22.61. Guna kalkulator. Dia memang tidak, memang pun dia tidak tepat integer. Okay, so guna kalkulator dapatkan puncanya. Berapa? 22? Kompleks kan? Hah? Dapat kompleks. Kompleks? Really? Ya. SN, kenapa SN ngomong? N per 2. Pasti guna UN kan? Enggak juga SN kan? Ini mbak SN. Oke, SN. Lepas tu E nya apa? 1 kan? 2 plus N minus 1 4. Lebih besar dari 1000. kompleks. Kok? Memang dapat kompleks. Mana ada kompleks? Iya. Kalau tekan kan? 4N Satu tolak negatif, 2 satu. N per 2 lebih besar 1000. Masya Allah. 2N square minus N minus 1000. Kompleks kah? Tidak. Tidak. Tidak, sir. Ya. Oh, Enggak dapat. Enggak dapat yang kompleks kan begini? enggak. Mana ada kompleks sama? Tak ada kompleks. Iya, ada kompleks. Itu bukan kompleks. Iya, tidak. Popularan Nah, lah. begini bukan kompleks. Bukan kompleks Ada I itu. juga tuh. Bukan kompleks. Kompleks ada I. Ya Ya, Allah. subhanallah. Benda Jadi popularan lah. selama ini kita dapat popularan tu kompleks lah tu. Bukan, di popularan. Kalau kompleks dia ada I. Ya. Kenapa ada 2 nilai? Oke, bagus salah. Yap, apa nilainya tuh? Yang itu? 22.61 and 22.5. Oh, boleh. 22 point? Yang mana positif? Yang 22.61. 22.61 positif. Oke, so ini tambah lah. Oke. Selesaikan lah. Dalam case ini because kita tahu N itu bukan apa juga tuh. Mestilah kita ambil yang positif. Yang Tidak semestinya. Sepok. Kita yalah betul lah. 1.000 pula. Kalau Tapi selesaikan dulu. Soalan itu kan Yalah di sini N memang positif lah. Kuadratik. Kita sama kuadratik paling senang. Cara lukis ini bah macam selesaikan ini. Selesaikan. Jangan terus N sama dengan 2 pun bukan kan? Ketaksamaan bah. Kuadratik. Oh, ya. Banyak cara apa paling senang? Anu, Yang graf agak anu. Ya, graf dia. Garis. Sekejap je. Graf kalau kuadratik saya lebih suka serius ya? graf lah. Sekejap je, 2 line saja, satu graf, satu line lurus, satu Tengah-tengah lengkung. Tak penting, yang penting ini Sini 2. negatif sir, negatif dan sudah pemersatu. Alright. 2 point. Oh, okay. Ini 22.61. Oh no sir, you are terbalik.
11. Oh, maaf lah. Oke. Oh, ini 11. Itulah sir. Oke. Oke. Bermaksud N kamu? Rantau ke tak samanya Kamu mau atas ke bawah? Ke atas. Atas. Which means smaller than negative 22.11 or bigger than 22.61. Yup. Kita upas dalam case ini N equals to 23. Upas, semak lah. Yang mana? Yang ini. Ini. Kamu balik app itu ada sudah. Petak samaan kuadratik. Baiklah, saya akan Hmm. Ini paling cepat lah. Ada satu, tapi saya tak tahu tingkatan 6, tapi kena kita cover juga lah. Inequality-nya banyak lagi sebenarnya. Ini case yang paling senang kuadratik. Maksudnya sir kita choose yang di sana. Because Bergantung dengan actually kita ini jawabannya ya. daripada sini. Hanya sekarang kita tahu n adalah positive integer. So in this case memang itu saja. Yang itu rejected lah. So kamu kena semak S23 dan juga S22 kan? Make sure S23 lah nombor pertama yang lebih besar daripada 1000. I want to Kira nilai S23, kira nilai S22. 03 ini apa? S23 berapa? Ini dah ya. Sebab saya guna. Sekejap je kau boleh tekan. N betul 1035. Nah, 1035. 35. Yes. Tapi kena pastikan juga S22 946. Okey. Okey. Jadi Susah tapi kamu tahu careless kan? So itulah pastikan saya mak. Pastikan dapat markapunmu. Itu dalam bentuk set, bukan kompleks. ya betul enggak? Auto. Aku lah merak sendiri. Itu kau panggil si Amit. Ini ada tempat kah? Oh, tidak ada tempat. Okey. Sorry, ini saya tak sediakan ruang. Boleh di kertas belakang. Yang ini kita buat sekarang sir. Nah, contohnya ini. Inilah belakangnya. Sum of integers which are odd 1 to 500 inclusive maksudnya termasuk Exclusive. Exclusive. which are odd. Eksklusif so tidak termasuk. Eksklusif tidak termasuk lah. Jadi kalau baju yang eksklusif, eksklusif di pasar. Baju yang tidak termasuk di pasar. Macam Coba. Lain. di luar Including kan. besar. Okey. Maksudnya 1 hingga 500 lah termasuk 1 dan juga 500. Sehingga Kalau kita mau sumkan integers which are odd. Yang kita mau tambahkan semua nilai-nilai. So first thing of course kamu tulis dulu lah apa yang dia mau sebenarnya. 1 kan 3 5 ataupun nak guna sum kah boleh juga. ya coraknya 3 5 lastnya 500 no 499 tu cari sum ini lah. walau bukan di sini berapa? 500 odd. Iya kan. Oh, itu sih. Kan je. So can you find the sum?
Ini apa? EP ke GP ini? Ataupun benda lain? AP. EP. W. AP. Kalau mau you can do something like this. Okay, you say oh this is a AP dengan A equals to 1, B equals to 2. And then tapi tak ada N ke? Ada N ke? Perlu carilah kan? Kena cari N, lepas tu baru cari sumnya. N berapa? 250. 499 tolak 1 bagi 2 tambah 1 kan? 499 tolak 1 bagi 2 tambah 1 Gitu lagi. bukan ya? Bagi 2 baru tambah 1 lah. Ini dulu, ini lepas tu ini baru ini. Kalau nak terus lah guna kalkulator. Tapi memang 250 kan? N nya 250. Enak. Oke. So baru carilah S lah. Ini yang senang, yang lain baru kena fikir sedikit. Oke, kalau ini kamu mau guna formula satu lagi, macam lagi senang. 250 bahagi 2 sebutan pertama tambah sebutan terakhir. Right? It actually becomes berapa tu? 250 square. Yang formula apa kan? N per 2 A plus L kan, ataupun TN. If you have the final term dan juga berapa sebutan, ini kan lebih cepat daripada kamu 2A tambah M minus 1 lagi. 6,200 500. Alright. Okay, next. Which can be divided by 3 integers yang boleh bahagi dengan 3. Senaraikan dulu, baru kamu tengok adakah dia masih lagi AP ke ataupun something else. Boleh dibagi dengan 3 dengan tepat kan? Nah, understood lah kalau kita divide ada 3 terus 9 kan? 6, 9. The last one is number yang boleh dibagi 3. Satu caranya kamu guna kalkulator, kamu ambil 500 bahagi 3. Kamu dapat berapa? 166 667. Maksudnya kamu ambil balik 166 darab 3. 166 darab 3. Okey, so kamu tahulah yang last itu 498. Mau cepat sikit lah. Bermaksud N nya 166 ke dalam kes ini? Ya kan? Okey, kalau kamu nampak, teruslah. AP A equals to 3, D equals to 3, N equals to 166. Dalam kes ini saja, sebab dia memang 3 darab N.
Enam. Enam itu. 6 boleh bukan nggak? genap. 6 bukan genap ke 6 genap. Genap. Odd numbers which that can be divided by 3. Genap bukan begini. So 3 9. sepatutnya 6 kan? Ya. Tapi 6 tak boleh. So the next one will be 9. Lepas tu 12, Tidak. 15. Kejap, so solat berapa ya Allah? Kita tiga. Tak apalah, I think apa tu? Tinggalkan di sini saja. Yang penting dapat ini. Saya bilang Okey. sudah. 3, 9, 15, 18, 21. Nah, terakhir tu. Tapi terakhir tu susah sikit. Tolak 3 sih. Tolak 3. Kan yang 498 itu mungkin lah. Mungkin juga. Sebab yang sekarang kita ada Kita ada ialah 498 AP A sama dengan 3, D sama dengan 6 lah. Tempoh mas kejap ni. Of course boleh cuba-cuba ada cara lain. Or worst come to worst apalah, UN lebih kurang daripada 500 lah, carilah N nya. Boleh. 495 bagi 2 tak boleh. Tapi yang 495 tu. Maybe. Kalau 4. Tapi dia adalah genap. Kita mau yang kancil. Ya betul. Worst come to worst buat inilah UN kurang dari 100 macam tadi. Kan? Boleh juga. Untuk dapatkan sebutan tak akhirnya. Kan? Untuk worst. Rasanya kamu akan dapat N berapa tu? Sama dengan sebutan ke berapa tu? Yang 495 tu. Tidak, tapi tidak ada syarat. Oh, sudah ada di sini syaratnya. 166 sama juga. Nah, Sama kan yang tadi? sama. I don't think so. Sedangkan tadi di 3, ini di 6. Sudah tentu kurang nombornya. Coba lagi. Betul ini. Ini 3 di 6. Di 6 kan sekarang, dia bukan 3. Iya. 1? Macam masih Di 165. 165 ini. Ya. 165. Iya. Biasa. Macam tak logik kenapa N-nya begitu. Kejap. N-nya patut saya rasa 80 lebih je. Iya. Mari kita rasa. UN. D-nya 6. Yep. So what we have, A tambah N tolak 1, 6 kurang dari N 500. 281 kan? 2. Kedua selap. So you have 500 tolak 3 bagi 6 tambah 1. Nah 83 kurang daripada 83.8 3. Maksudnya N kamu adalah 83. Maksud dia adalah 83 tambah 6 tambah 3. 501. Oh, sorry. 82 darab 6 tambah 3. Yep, 495. You know what? Leave it lah. Pengiraannya dah penting. Yang penting kamu dapat ini. Okay. Next. Oh, Ya. kalau O itu mana-mana satu. Oh, mana-mana satu, tapi tengok dulu. Divisible by 3 ialah bentuk apa? Dia boleh ganggu. Divisible by 3. 3, 3, 6, 6, 9, 9. Satu lagi. Divisible by 5, 5. 5, 5, 10, 10, 15. 15. Yup. Macam, oh kalau begitu tambah saja kedua-dua kan? Macam, tapi tengok betul-betul apa masalahnya? Tidak. 12, 12, 15. 15. Oh, Maksudnya kalau kamu ambil saja ini S1, S2 dan kamu hanya tambah S1 plus S2, masa ini kah jawabannya? Lebih. Tidak. Enggak. Sebab Jadi ada macam mana? Susun satu. Susun lah. Maksudnya 3, 5, 6,
9, 10, 12, 15. Masalahnya apa? Dia ada sudah patternnya. Ini pening. Ting. S1 boleh cari kah? Boleh kan? Boleh. S1 boleh dicari, S2 pun boleh dicari. Tahu kita Masalahnya mesti ada yang baru dengan apa ya? Yang berulang ulang. double ini. Berulang. Pisahkan ataupun kita fikir. Masalah bila S1 plus S2 15 ini double. Ya. So maksudnya kena Tolak. tolak balik. So tolak 15. Mana tahu ada nomor lain yang berulang? Oke, apa lagi? Fikir. 15, apa lagi yang berulang? Nombor yang boleh bagi 3 dan juga dia boleh bagi 5. Kan? Oleh itu dia 30. boleh berulang. 30. 30, 25. 25. 25. Ya kan ya Allah. Jadi ST kan tuh nanti. I think 15 lah. 15 lah kan? Kamu bagi 3 bagi 5. Sudah pasti kamu boleh bahagi 15. 15, 30. So ini ganda 15 lah. So ini S3 lah. Ya. So S1 plus S2 minus S3. Right. Tapi of course setiap satu kena cari dia punya apa lagi lah. Minus 3. Minus S3, sorry. Sama anti 3. Saja. Yang jam perhatikan lah. Iya, macam S1 itu seolah-olah 1 tambah. Kan? Kenapa? Okay, leave it here first. Pinggiran boleh buat nanti. Okay, next one. Fikir caranya. Cannot be divided by 3, which cannot be divided by 3 or 5. Sekejap, memanglah berulang. Tapi Sekejap. kan tolak Mit. Iya. Jawab semua kan saya tu. Dia mau, coba kita boleh kira. Iya. 3, 6, 9. Iya. Kita tidak mau ini kan. Iya. So, iyalah betul akhirnya akan jadi 1, 2, 3 tak boleh, 4, 5, 6 tak boleh. Tapi ini bukan jenjang sudah kan. Ya. So kita tambah semua, Baru tolak. baru tolak ini. Yang Okey lah. boleh. So limit dia dengan 500. So, ya, S1 orang minus buat dia S2. bagi tahu kan 1, 2. Oh, of course bukan segala 500. Ini Biasa contoh je. dari soalannya tu. Kalau saya rata di sebulan 500. Yalah, sometimes kamu be careful kan. Kamu tengok bentuk soalannya. Biasa. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6 selepas maklumat ini. Biasa. Nah, penting itu. Sebab kadang kala cara disusun itu, kamu tahu maklumat mana yang boleh guna. Apa yang lastnya? Yang lastnya ni. Which cannot be divided by 3 or 5. 12. Kita dapat yang soalan yang 4. Oh. Soalan 4 tadi. Ya kan? Ya betul lah. Maksudnya ambil jawapan ini, Nah, keseluruhan tolak. lepas tu ambil keseluruhan mana Iya. situ lah. Jawapan dari 4 kan. Tapi maksudnya kalau soalannya terus begini tak ada soalan 4, kamu kena fikir lah kan. Kena cari dulu yang boleh di divided by O, baru kamu minus. Yang mau di divided by 3 and 5. And also pilihan Ya, tolak. okey. Tolak jawapan dari 4 lah.